रोटी जो खाते वो जानते ರಾಗಿ हैं, ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, रागी खाना हम जानते हैं, ಮಾಂಸದ ಊಟ ಗೊತ್ತು. मांस का खाना हम जानते ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ हैं, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ? लेकिन मन को कौन सा भोजन डालना है उतना ज्ञान आपके अंदर नहीं। ಎರಡನೇ ತಿಮೋಥಿಯನ ಗ್ರಂಥ दूसरे तिमोथियुस का पुस्तक ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ उसका पहला अध्याय 7ನೇ ವಚನ. उसका 7वां वचन। ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, इसे इंग्लिश में कोई निकाल कर रखिए। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ. ಎರಡನೇ ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ दूसरे तिमोथियुस का पुस्तक 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ उसका पहला अध्याय 7ನೇ ವಚನ. उसका 7वां वचन। ಮತ್ತೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತೆರೆದ್ರ? ತಿಮೋತಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ನಾ? ತಿಮೋತಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ನಾ? क्या तिमोथी भाग गया? ಇದಾನಾ? क्या वही पर है? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲರೂ ತೆರೆದ್ರ? क्या सबने ಈಗ खोला? ಓದಿ ನೋಡಿ ಏನಂತೆ, ಓದ್ರಮ್ಮ. ದೇವರು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದೇವರು, परमेश्वर, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೀರಾ? ದೇವರು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮನು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್. ಅಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಿದೆಯಾ, ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಿದೆಯಾ? ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಂಬರ್ 1. पहला चीज। ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. पवित्र शास्त्र में जब Right? होली स्पिरिट आता है वो कभी अ होली स्पिरिट नहीं आता, Number लेकिन द 2. होली स्पिरिट आता है। दूसरा चीज, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಕೇಸಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ, वो कैपिटल एस ಅದರ नहीं ಅರ್ಥ है, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲ. उसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ यहाँ तक ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. वहाँ पर ध्यान ನಮಗೆ देकर मैंने ಕೊಟ್ಟಿರುವ प्रचार ಆತ್ಮ, किया है। मुझे दिया गया ಹೇಳಿ आत्मा ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. वो डर वाला ಅದನ್ನು आत्मा ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ नहीं है। ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ. जब उसे कहते हैं हमारा पूरा ध्यान पवित्र ताली। आत्मा पर रहता है, लेकिन धीरज रखिए, Wait. धीरज रखिए, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ध्यान देकर आप वहाँ पर ಇಂಗ್ಲಿಷ್ देखिए, ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ. इंग्लिश बाइबल का इस्तेमाल कर आप देखिए। ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. पवित्र आत्मा के बारे में वो बात ही नहीं कर रहा। ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ? क्या यही पर आप है? ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮವು, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದೀವೋ, यहाँ तक जितने भी बार हमने इसे ದೊಡ್ಡ पढ़ा ದೊಡ್ಡ है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ बड़े बड़े प्रार्थनाओं में ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮನು, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮನು ಹೇಳಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲ. परमेश्वर से दिया गया पवित्र आत्मा, जो आत्मा उन्होंने हम पर बरसाया है, वो डरने वाला आत्मा नहीं है। ಇಲ್ಲ. नहीं। ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್. इंग्लिश बाइबल की ओर आप देखिए, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. वो पवित्र आत्मा को दर्शा नहीं रहा है। ಇದು ಒಂದು ಸಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಪೀಠಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ये एक संडे में खत्म करने वाला शीर्षक नहीं है, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. लेकिन ಕೇಳಿ. जितना हो सकता है उतना कोशिश करूंगा। सुनिएगा। ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, इंग्लिश में, ಸಾರಿ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ग्रीक में ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, इस शब्द को, ಈ ಆತ್ಮನು ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, इस वचन भाग में आने वाला आत्मा शब्द को, ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ ग्रीक शब्द ನ್ಯೂಮಾ, न्यूमा, ನಾಟ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. पवित्र आत्मा नहीं, ನ್ಯೂಮಾ. न्यूमा। ನ್ಯೂಮಾ ಅಂದ್ರೆ न्यूमा का मतलब, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. इंग्लिश में थोड़ा पढ़ूंगा उसे न्यूमा। न्यूमा ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ. या फिर न्यूमैटिक पावर जो कहते हैं। ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ न्यूमैटिक पावर का ಗಾಳಿಯ मतलब ಶಕ್ತಿ. वो हवा का शक्ति। ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್. न्यूमैटिक स्क्रू ड्राइवर, ಹಂಗಂದ್ರೆ उसका ಒಂದು मतलब ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತದೆ, एक स्क्रू ड्राइवर रहता ಅದಕ್ಕೆ है, ಪೈಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಉಸೆ pipe- ಏನಂತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಗೆ. उसे कॉम्प्रेसर को पाइप ಅದ್ರ लगाते ಮುಂಗಡೆ हैं, ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇರ್ತದೆ. आगे स्क्रू ड्राइवर रहता ಅದನ್ನ है, ಬೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ उसे बोर्ड को लगाकर अगर प्रेस करेंगे तो ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಗಾಳಿ कॉम्प्रेसर से हवा ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಭರ್ರ ಅಂತ ತುಂಬುತ್ತದೆ. उसके अंदर जोर से वो आता है। ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ನ ತಿರುಗಿಸ್ತದೆ. वो क्या कहता है? स्क्रू ನೀನ್ ड्राइवर को ತಿರುಗಿಸೋದೇ घुमाता ಬೇಡ. है। आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पर लगाने हैं।
ಕ್ರಕ್ ಓಪನ್. वहां पर लगाएंगे तो वो खुल जाएगा. क्या आप सुन रहे हैं? ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪವರ್. वो एक न्यूमैटिक पावर ಸೊ है. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ग्रीक में ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮನು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶಬ್ದ इस वचन भाग में आत्मा के शब्द में इस्तेमाल किया गया शब्द ನ್ಯೂಮಾ. न्यूमा. ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ಅದರ ಅರ್ಥ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಹವಾಕ ಝೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾನು, ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ರಭಸ, हवा का झोंका और ब्रेथ या फिर श्वास. that means उसका मतलब the breath that God has given you. वह श्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया है. Number one, पहला चीज, it is powerful. वो बलशाली है. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿದ परमेश्वर ने आप में श्वास श्वास को फूका. ಬಲವುಳ್ಳದ್ದು. वो श्वास बलशाली है. ಯಾಕೆ? क्यों? ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. एक शब्द बताना है तो बिना सांस के आप बताइए, देखेंगे. ಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ. बिना श्वास का एक शब्द तो आप बताइए. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, उस शब्द को, ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ, उस स्क्रू ड्राइवर को ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. आप समझ ಆ लीजिएगा. ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ತಿರುಗಬೇಕಂದ್ರೆ, अगर वो स्पैनर घूमना है तो, ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ अगर आप हाथ से खोलेंगे तो ನಿಮಗೆ ಆ ವೀಲ್ ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆಗುತ್ತೆ. उस व्हील को खोलने के लिए आपको आधा घंटा ಆದ್ರೆ लगेगा. ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, अगर न्यूमेटिक स्पैनर आप इस्तेमाल करेंगे तो ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಟನ್ ಹಸ್ತೀರಾ, कॉम्प्रेसर के बटन को आप चालू करते हो, ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. वहाँ पर कॉम्प्रेसर स्टार्ट हो गाड़ी जाता है, बरते, हवा वहाँ जाता ನೀವು है. ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, आप स्पैनर को हाथ में लेते ಟೈರ್ हैं, ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿತೀರಾ, टायर को आप दबा कर रखते ಬಟನ್ हैं, ಖಲಾಸ್ ಟೈಟ್. वहाँ पर सिर्फ एक एक क्षण में वो ಅದೇ टाइट हो ನೀವು जाता ಟೈಟ್ है. ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ अगर आपको वो टाइट करना ಅದ್ರ है ಮೇಲೆ तो ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಕ್ನವ್ರು ತುಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? उसके ऊपर रुककर जिस तरह तुलिबेको. ट्रक वाले कुंदलते हैं उस तरह कुंदलना तुलिबेको. है, उसे कुंदलना पड़ता ಆದ್ರೆ है. लेकिन ಆ ಗಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ अगर वो हवा को काम करना है तो 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ऐसे ही 5 मिनट में वो खत्म कर देता ನೀನು है. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿದ್ರೆ, अगर आपको घर बांधना है तो ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. आपको वहाँ पर कमाना ನೀನು पड़ता ಕಷ್ಟ है. ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, अगर आपको संघर्ष करना है ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. तो, ನೀನು ಸಭೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, अगर आपको कलीसिया बढ़ाना है तो ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. वहाँ पर कमाना पड़ता ಆದ್ರೆ है. ದೇವರು लेकिन परमेश्वर ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು क्या कहना है, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ उसका मतलब उस स्पैनर को ಒಂದು घुमाने के ಶ್ವಾಸ लिए ಕೊಟ್ಟವನೇ एक ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. श्वास आपके अंदर उन्होंने दे ಆ दिया है. ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ उस श्वास को ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಉಣಿಸಿದ್ರೆ, अगर ठीक खाना खिलाएंगे तो ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಊಟಕ್ಕೆ वो दिया गए खाने को ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, वहाँ पर ठीक स्पैनर लगाएंगे तो ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ಬಾಯಿಯ ಶಬ್ದ, जबान में निकलने वाला शब्द, ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ एक शब्द को ಉಸಿರು ಬೇಕು. श्वास चाहिए, ಆ ಉಸಿರನ್ನ और उस श्वास को ದೇವರಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ. परमेश्वर ने आदम में ही दे दिया है. ಈಗ और अब ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದ ಬೇಕು, उसके अनुसार रहने वाला एक शब्द ಅದಕ್ಕೆ चाहिए, ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬೇಕು. उसके अनुसार रहने वाला स्पैनर चाहिए. ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಸರಿ ಆದ್ರೆ अगर वो स्पैनर ठीक रहेगा तो ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಗಾಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. आपकी तकलीफ नामक हवा वो अपने आप ही टाइट हो जाएगा. ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, वो स्पैनर और दूसरा कुछ नहीं है, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. परमेश्वर का वचन, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಉಸಿರು. उसके पीछे श्वास. ಆ ಉಸಿರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಹಾರ. अगर वह श्वास ಈ चाहिए तो ಆಹಾರ आहार. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ यह ನಾನು. भोजन ऐसे ही भोजन खाने वाले खाने ಇದು के बारे ಯಾವ में बात ಆಹಾರ करते हैं. ಅಂದ್ರೆ ये कौन सा ನಿನ್ನ आहार है? ಜೀವನದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಓಡಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಹಾರ. आपकी जिंदगी के चक्र को भगाने को बल देने वाला आहार भोजन यह है. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? कितने लोगों को आशीष हो ಅದಕ್ಕೆ रहा है. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, इसलिए प्रारंभ में ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? आप क्या पकाते हैं? ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? रोटी बनाते हैं. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? आप सेहतमंद हैं. ಒಂದು ವೇಳೆ अगर ಬರೀ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ, सिर्फ खाना आप खाते रहते तो, ಬರೀ ರಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. सिर्फ रागी दिन रात खाएंगे तो आपको सर्दी हो ಕೆಲಸ जाएगा. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. कॉम्प्रेसर काम नहीं करेगा. ಮನಸ್ಸಿಗೆ मन को ಸರಿಯಾದದನ್ನ जो ठीक है उसे ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. मैं वहाँ पर ಅದಕ್ಕೆ पहुंचूंगा, ಬರ್ತೀನಿ. उसके पास मैं ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ आऊंगा. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತು? यहाँ तक कितने लोगों को आशीष ದೇವರ हुआ ಆತ್ಮನ है? ನುಡಿದದನ್ನ ಕೇಳಿ, पवित्र आत्मा जो कहते हैं उसे आप सुनिएगा. ತೊಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ದೇವರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आपका तकलीफ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे छोटा बनाकर बगल में रखिए और परमेश्वर के राज्य के पास आप चलिए, क्योंकि परमेश्वर से बदलने वाले हैं. मंगलवार रात को ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ परमेश्वर की उपस्थिति में जब ಈ इंतजार कर ಶಬ್ದಗಳು रहा था, ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ यह ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. शब्द वहां पर बहने लगे. ಇದೀರಾ? क्या आप यहीं पर है? ನುಡಿ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ मेरे कलीसिया से यह कह, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕು. ठीक भोजन खाना, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, जो ठीक है उस सरियाद भोजन को, शक्ति. और वही ठीक शक्ति देता है. ಆಮೆನ್. आमेन. ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ. अब आगे ಅದೇ शब्द, ಶಬ್ದದ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥ. उसी शब्द का अगला समझ. ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ರಭಸ, एक हवा का झोंका, ಬ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆದುವಾದ ಗಾಳಿ. एक धीमी हवा का झोंका. ಫಿಗರೇಟಿವ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮಾ ಇಸ್ ಫಿಗರೇಟಿವ್ಲಿ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ. न्यूमा का समझ जो है वो एक मनुष्य का ಈಗ आत्मा. ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. एक मनुष्य का आत्मा कहते ही थोड़ा उलझन में आप ಯಾಕಂದ್ರೆ पड़ ನಾನು जाते ಮನಸ್ಸು हैं, ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. क्योंकि मैं मन 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 के बारे में कह ಲುಕ್ रहा ಎಟ್ ದ था. ಅದರ್ implication. और एक अर्थ को आप देखिए, The rational soul, not irrational soul, rational soul. Pneuma means rational soul. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮಾ ಗ್ರೀಕ್ का ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ मतलब, ನ್ಯೂಮಾ ಅಂದ್ರೆ ग्रीक भाषा में न्यूमा का मतलब ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ. एक स्वस्थ बुद्धि. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಬರ್ತೈತಾ? अगर मैं ऐसे करूंगा तो मसल आ जाएगा, ಝೀರೋ ಬಲ್ಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. जीरो बल्ब भी नहीं आएगा. ಅದೇ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ वही बॉडी बिल्डर आकर करेंगे तो ಯಾಕೆ? क्यों? 2 ವರ್ಷದಿಂದ 2 साल से ಮಸಲ್ಸ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಊಟ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಊಟವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. मसल्स बढ़ने के लिए जो भोजन चाहिए वही प्रोटीन के भोजन को वो खा रहा है. ಅದನ್ನ ಅರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ उसे पचन करने के ಸರಿಯಾದ लिए ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. वो ठीक एक्सरसाइज कर रहा है. ಪ್ರತಿಫಲ, उसका प्रतिफल, ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಂಸಖಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. शरीर में रहने वाले हर एक ढोले वो अच्छे से बढ़ रहे ಈಗ हैं. ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? कितने लोग अभी भी यहाँ पर ಇದು हैं? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ? क्या आपको मदद हो रहा है? ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. आमेन. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲ್, वहाँ पर स्वस्थ बुद्धि. ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ स्वस्थ बुद्धि ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಣಿಸೋದಲ್ಲ. किसी को भी गलत तरीके से गिनना नहीं है. ಊಟ भोजन ಯಾರಿಗೆ? किसको? ಮನಸ್ಸಿಗೆ. मन को. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? क्या व्यत्यास आपको समझ आ रहा है? ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ? ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, मुझे पकड़कर मैं कहता हूँ, ನನ್ನ ಹಳೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹೆಂಗೆ. मेरा पुराना संतोष मेरे सामने उठ कर आ रहा है, उस तरह लगता है. ಹಲೋ, ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ, स्वस्थ बुद्धि. ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. धीमी ओर से वहां पर मैं आऊंगा. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? कितने लोगों को ये दिलचस्प ಇನ್ನು लग रहा है? ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. और बहुत सारा समय है, आप चिंता मत कीजिएगा. ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. अब डेमोन्स्ट्रेशन देखकर मैं दिखाऊंगा तो Is that सबको okay? समझ आता है. हाँ? भाई आपका एग्जांपल देता बुरा मत मानना. ओके, ನಾನು ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಹೋದ್ವಾರನೇ ಆಯ್ತು. मैं भाई विक्टर से कहता हूँ. ಬ್ರದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, भाई विक्टर मुझसे पूछते भाई हैं, अगले हफ्ते है क्या घर में? भाई आप क्या अगले हफ्ते घर में हैं? ನಾನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾಯ್ ಭಾई, मैं कैलेंडर नहीं देखता लेकिन कहता मैं हूँ. ಬುಧವಾರ के दिन घर आ जाना भाई. बुधवार के दिन घर आ जाना. ಮಾರ್ನ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. अगला दिन वहां पर जाना है. ಹಿಂದಿನ ದಿನ उसके पिछला दिन ನನಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡಿತದೆ. मुझे अलार्म आता है, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾಳೆ. कल मीटिंग है. ಎದೆ ಹೊಡಿತು. मेरा छाती फूट गया. ಬ್ರದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. मैंने भाई को कॉल किया. ಬ್ರದರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, आप गलत मत समझिएगा. ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾ ತಪ್ಪು ನಂದು. आपको बताने से पहले मैंने कैलेंडर नहीं देखा, गलती मेरा है. ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐತೆ. कल मीटिंग है. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. और आप सोच रहे हैं कि पासवान जी घर आएंगे और आपने बर्थडे रख लिया है. ನೋಡಿ, आप देखिए, ಸಭಿಕರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ कलीसिया के लोगों को भी बचाना है और मीटिंग में जो वादा किया है उसे भी क्या बचाना करना है. है? अब क्या करना है? ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. वहाँ पर उन्होंने बड़ा मीटिंग ಇಲ್ಲಿ रखा ಹುಚ್ಚ है. ನಾನು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. यहाँ पर मैंने डेट दे दिया है. ಗೊಂದಲ. वहाँ पर उलझन. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? अब स्वस्थ बुद्धि क्या करता है आप जानते हो? ಹಲೋ, ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. मैं सिर्फ एक उदाहरण ಸ್ವಸ್ಥ दे ಚಿತ್ತ रहा ಏನು हूँ. ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? स्वस्थ बुद्धि क्या करता है आप जानते हो? अरे भाई, आप रहते तो अच्छा होता था. अगर आप रहते तो बहुत अच्छा होता. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पास्टर प्रकाश को एडजस्ट कर लेता है. मैं पास्टर प्रकाश को वहाँ पर भेज दूंगा, एडजस्ट कर लूंगा. आप केयरफुली जाके आओ. आप केयरफुल, आप जाकर आइए. स्वस्थ बुद्धि. वो स्वस्थ बुद्धि है. ओके, रैशनल. इरेशनल माइंड,
ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕದೇ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿ अगर ठीक तरीके से खाना नहीं डालते तो वह बुद्धि। ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ. हाँ भाई, हाँ भाई, मीटिंग बहुत जरूरी है, मीटिंग बहुत जरूरी है, आते थे तो अच्छा होता था, अगर आते तो बहुत अच्छा होता था, कोई बात नहीं. लेकिन कोई बात नहीं, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. वहाँ पर खत्म हो गया। ಹೆಂಡತಿಗೆ पत्नी को जानबूझ कर किया पास्टर हमारे साथ, पासवान जी ने जानबूझ के हमारे साथ ऐसे किया। ಊಟ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, भोजन ठीक तरीके से नहीं गया, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. समझने के लिए वो तैयार नहीं है। ಯಾಕೆ? क्यों? ಊಟ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತದೆ, भोजन वचन से आता है, ಅದನ್ನ ಉಣಿಸಿಲ್ಲ. उसे उन्होंने नहीं खिलाया है, ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಣಿಸಿದೀವಿ. अनुभवों के साथ मन को उन्होंने खिलाया है। ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. आप समझ लीजिए। ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ और दूसरी बार ऐसे हो गया तो सब लोग ऐसे करते हैं हमारे साथ. हमारे साथ सब ऐसे ही करते हैं। ದೇವರ ದರ್ಶನ, परमेश्वर का दर्शन, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ उसको देने वाला स्फूर्ति, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ वो ಆಗುತ್ತೆ. धीमी और से मरने लगता है। ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने सेवकाई छोड़ ನಾನು दिया है। ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. मैं चौखट पर आते आते फिर से मैंने बांध लिया ಎಷ್ಟು है। ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं? ಅದರ ಹಿಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ನೋಡೋಣ. उसका हिब्रानी भाषा हम ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, देखेंगे। उत्पत्ति के ಸಾರಿ, पुस्तक में ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸಾರಿ. और एक समझ मैंने छोड़ दिया है। rational soul and the last is by implication vital principle mental disposition. What is the meaning of disposition? ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ವಾಸ ಅಂತೆ, परमेश्वर ने जो श्वास दिया है उसके ಅದು अनुसार ಎಂತದಂದ್ರೆ वो किस तरीके का है, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ हर एक विषय को, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ हर एक को ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತದಂತೆ. वो ठीक तरीके से सारे विषयों को ठीक लोगों को वो डिलीवरी करता है। ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ಕೋಪ ಬಂದಿದೆಯಾ, गुस्सा आ गया है, ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, उनके जिंदगी के अनुसार, उस व्यक्ति के अनुसार, ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ, उस व्यक्ति को समझने वाले होकर, ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಇದು ತಪ್ಪನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. इस गलती को पूरे जिंदगी मैंने किया है, अभी सुधरना है। ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. मैंने सोचा भी नहीं। ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ತಿಳಿತದ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? भाई आपको समझ आता है या नहीं? ಚರ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ? कलीसिया को आधा घंटा लेट आना, ಕ್ಲಾಸ್. उतना ही। Is it right delivery? क्या वो ठीक डिलीवरी है? No. नहीं। You see the pneuma, ದೇವ್ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಅದು ಎಂತ ಶ್ವಾಸ ಊದಿದಂತೆ, it carries a right mental disposition. आदम में जब परमेश्वर ने उस श्वास को बोझा, उस श्वास में ठीक तरीके के ठीक समय में डिलीवरी देने का बल था। ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದೆಪ್ಪ ಚರ್ಚಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ? कितने लोगों को ऐसे लग रहा है क्यों मैं ನಾನು आज ಇದನ್ನ कलीसिया ಮಾಡಿಲ್ವಾ? आया? क्या आपने इसे नहीं किया है? ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. उनको स्वीकारने के लिए भी उगलने को कष्ट कठिनाई, है। वहां पर थूकने के लिए भी कठिनाई। See, that means उसका ಅದರ मतलब, ಅರ್ಥ उसका मतलब ಆ ಶ್ವಾಸ वह श्वास ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, सिर्फ आत्मा नहीं है, ಮನಸ್ಸದರಲ್ಲಿದೆ. उसके अंदर मन है, ಮನಸ್ಸಿಗೆ, और मन को, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ मनुष्य के मन को ಅದನ್ನು ಊದಿದಾಗಲೇ जब उसमें फूंक दिया ದೇವರಿಂದ था, 3 ಬಲವಾದ ಬಲಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು. परमेश्वर से 3 बलशाली बल उसे दिया गया है। ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಗ. जल्द से हम इसे समझ ಇದು लेंगे। ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? क्या ये शीर्षक दिलचस्प है? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಬೆಳೆದಂಗೆ इसीलिए जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, किसके साथ बात करना है, ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, पहले मन को तैयार करके, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು शब्दों को चुनकर ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ठीक तरीके से बात करने के लिए हम Because चाहते हैं, the Lord has not given us the irrational spirit, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इरैशनल स्पिरिट नहीं but दिया the है। rational spirit. क्योंकि ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. परमेश्वर ने हमें अस्वस्थ बुद्धि नहीं दिया स्वस्थ है, बुद्धि अंते। लेकिन स्वस्थ बुद्धि उन्होंने दिया है। ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ರಿ, ಕನ್ನಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಣ್ತವನೆ. सुबह मैं उठा, बाथरूम में गया, ये ना- आने के समय का प्रकाश वहां पर दिखाई दिया। क्या हो जाता है? ಹಲೋ, ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡುದು. हम परमेश्वर के वचन के साथ इसी को करते हैं। ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮೈಂಡ್ स्वस्थ बुद्धि ನಿನಗೆ ಬೇಕಮ್ಮ, आपको चाहिए। ಮೊದಲು ನನಗೆ ಬೇಕನ್ನೋದು ಕಾಣೋದು ಬೆ- ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. हमारे शिष्य में हमेशा दूसरे लोग ही दिखाई देते ಎಲ್ಲರೂ हैं। ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ ಬಲಗೈನ ಮುಂಚಾಚಿ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. सब थोड़ा दाहिना हाथ उठाकर अपने आईने को आप पोंछ लीजिए।
ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ಕೊರಿ. अगर शर्म आ रहा है तो आंख को बंद कर कर आप पोंछ लीजिए. ಮಾಡಮ್ಮ. ಹಲೋ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್? क्या ये दिलचस्प है? ಆಮೆನ್. आमेन. ಯಾಕೆ? क्यों? ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, हम क्या सोच रहे हैं? ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. परमेश्वर का आत्मा आकर मुझे धीरज ಹೌದು. देगा. हाँ सही है, ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಸಹ. लेकिन वो झूठ भी है. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬರುವಾಗ जब परमेश्वर का आत्मा आता ತಾಳ್ಮೆ है ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. वो धीरज को नहीं देता, ಇರೋ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. लेकिन जो धीरज आपके अंदर है उसे वो बढ़ाता है. ಕರೆಕ್ಟಾ? क्या सही है? ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಠಿತರಾಗೋದು ಬೇಡ. इसीलिए हम ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ये सारे बच्चों ಎಲ್ಲ के लिए ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ, है, ये सारे जवान ಎಲ್ಲ बच्चों के लिए ಹಿರಿಯರಿಗೆ, है, ये सारे बड़ों के लिए है. ಅದೇ ವಚನ ಮುಂದುವರಮ್ಮ. उसी वचन को हम ದೇವರು पढ़ेंगे. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ, ಹೃದಯ, ಬಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? पहले किस तरीके का आत्मा आपको दिया गया है? ಮನಸ್ಸು मन ಬಲಹೀನವಾದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ. वो बलहीन मनस नहीं है, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. वो आत्महत्या करने वाला मन उन्होंने नहीं दिया है, ಸನ್ನಿವೇಶನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ. उस हालात को छोड़कर भाग जाने वाला मन नहीं. ದೇವರು ಯಾವ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ನೋ, परमेश्वर ने जिस दिन आपको रचा है, ಯಾವ ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಆತ್ಮವನ್ನ ಊದಿದ್ನೋ, जिस दिन उन्होंने उसके अंदर मन और आत्मा ಆ को फूंका, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಬಲವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. उस मन में संघर्ष करने वाले बल को उन्होंने रखा. ಸೋಲ್ಬೇಡ, आप हारिए मत, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಡ, आप छोड़कर भाग मत निराश जाइए, होगಬೇಡ. आप निराश मत हो ಜನರ जाइए. ಮಾತನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಅಗರ್- ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀಯ. अगर लोगों के बात को आप भोजन बनाएंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के करेक्ट? वचन को आप भोजन बनाएंगे तो आप जीत ಎಷ್ಟು जाएंगे. ಜನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಿರಾಶೆ ಆದ್ರಿ ಕೈ ತೋರಿಸ್ರಿ. कितने लोग आप में से परमेश्वर के वचन को पढ़कर आप निराश हो गए हैं? हाथ को उठाइए. ಎಷ್ಟು ಜನ ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿತ್ತು? कितने लोग लोगों के बातों को सुनकर आप निराश हुए? ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, रोटी जो खाते वो जानते ರಾಗಿ हैं, ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, रागी खाना हम जानते हैं, ಮಾಂಸದ ಊಟ ಗೊತ್ತು. मांस का खाना हम जानते ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ हैं, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ? लेकिन मन को कौन सा भोजन डालना है उतना ज्ञान आपके अंदर नहीं. ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ अगर ठीक भोजन डालेंगे तो ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀಯ. वहां पर आप अच्छे सेहतमंद होकर खड़े हो 100 जाते हैं. ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು 100 बार मुझे हराएंगे तो ನೀನು भी ಪಟ್ಟಣ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗೋನಲ್ಲ. आप शहर छोड़कर भाग जाने ಯಾಕೆ? वाले से नहीं. क्यों? ಯಾಕೆ? क्यों? ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋನಲ್ಲ. कहानियों के पुस्तक से आपके मन को आप भोजन नहीं खिलाते, ಜನರ ಕತೆಗಳಿಂದ ಉಣ್ಣಿಸೋನಲ್ಲ. लोगों के कहानियों से आप खिलाते नहीं हैं, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಉಣ್ಣಿಸೋನಲ್ಲ. वहां पर चलनचित्र से आप खाना नहीं खिलाते, ಆದ್ರೆ ಆತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಉಣ್ಣಿಸೋನು. लेकिन परमेश्वर जो कुछ कहते हैं उससे आप खिलाते ಅಂತ ಮನಸ್ಸು, हैं. ऐसा मन, ಬಲಹೀನವಾದರೂ ಸಹ, वो बलहीन होने के ಅಂತ ಮನಸ್ಸು, बावजूद, ऐसा मन ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕುಂದಿದರೂ ಸಹ एक क्षण बलहीन हो गया तो ವಾಕ್ಯವನ್ನು भी ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ वचन को पढ़ते पढ़ते ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ जब ठीक भोजन अंदर जा रहा है ಕಳೆದುಕೊಂಡ वैसे ಶಕ್ತಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ. सारा खोया हुआ बल वापस आता है, ಕಳೆದು ಹೋದ ದರ್ಶನ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ. खोया हुआ दर्शन वापस लौट आता ಅದರಲ್ಲಿ है. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ उसमें इतना बल है कि ನಿನ್ನ ಮೊಣಕಾಲು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಸೋತಿದ್ರು ಸಹ आपके घुटने 10 साल पहले ही हार गए तो भी ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ उस भोजन में इतना बल है 80 ವರ್ಷದ ಮೋಶೆ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. 80 साल का मूसा वापस उठ खड़े होने जैसे वो ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ करता ಅರ್ಥ है. ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. अगर आप समझ रहे तो एक बार ದೇವರು आमीन आप ನನಗೆ ಈ ಸಭೆಯ कहिए. ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾನೆ. परमेश्वर ने इस कलीसिया के बारे में मेरे साथ बात ಭಯ किया है. ಪಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು. उनसे कह कि डरो मत, ಬರೀ ಊಟ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋ. सिर्फ भोजन को बदल ನಾನು लेना. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. मैं क्या करने वाला हूँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಮೇನ್ अगर ಅಂತ समझ ಹೇಳಿ. आ रहा है तो एक बार आमीन कहिए. ಚಂದ ಮಾಮ ಕತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, चंदा मामा की कहानी मत सुनिए, ಕಿವಿ ತೂರುವವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ, दूसरों के बारे में बात करने वालों की बातों को मत सुनिए. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಕರ್ತನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು. आपके बारे में बात करने वाले परमेश्वर की बातों को सुनिए. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. और एक बात मैंने सुना था, ರೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರಾ? रोटी कितना आप खाते हो? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. हर दिन. ಯಾಕೆ? क्यों? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂತೀರಾ, सुबह आप खाते हो, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತೀರಾ, दोपहर में आप खाते हो, ರಾತ್ರಿಗೂ ತಿಂತೀರಾ. रात भी आप खाते हो. ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಾ? क्या आपको ಇಲ್ಲ. बेचार होता है? ಶಕ್ತಿ नहीं. ಬರುತ್ತಾ? क्या बल आता है? ಬರುತ್ತೆ. वो आता है. ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ. मन भी वैसे है.
ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ कितने लोग मेरे साथ अभी भी है और आपको समझ रहा है ಸಾಧಾರಣ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ये साधारण सा पुस्तक नहीं है ನಿನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಕೊಡುವಂತದ್ದು आपका बायोडेटा देने वाला ನಿನ್ನ पुस्तक है ಜೀವನದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ आपकी जिंदगी के ब्लूप्रिंट को दे देता